Ladies and gentlemen, welcome to Mayor's Cup Basketball Tournament. Barangay Masbaranon and Barangay Sorosimbahan for the fourth quarter. Ang score, 78 and 78. Go Masbaranon! Oh guys, grabe guys. 1 minute left. 78 and 80. Hala guys, duha lang ang laman. Kaganina patas sila gid kay ganina guys. Grabe ang duha guys. Kanin na taman jud. Kakalagat. Oh, shout out to SK Lesones and SK Antipolo. Ayan, so salamat kayo sa support sa matag basketball tournament sa lungsod po. And also po to barangay officials of Sorosimbahan and barangay officials of Barangay Masbaranon. I-shot mo na! I-shot mo na! Agay ka sayang! Sige, fight lang laban! Napay oras, duha lang ang lamang! Ayaw! Kana, sige! Ipasa, i-3 points! Oh! Oh! Kana! Sige! Woo! 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 Kana! Kana! Agay, grabe naman gid guys! Kaihiyon ako anong kinabuhian eh! Ayaw! Wapo. Shout out sa mga boho. Ayaw! Charot! Ala! 80-81! Wala na ko'y tingo gani na magluwa pang labang taytay. Kalagot! Kalagot guys! Kaihiyo naman giko ani. It's a prank. Kana, sige! Bye! Ayaw! Ayaw! Sige, bulang! Masbaranon! Isa na lang ang lamang. 30 more seconds! Woo! Woo! Kalagot! 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 Pagtaraw mo! Masbaranon! Charot! Go! Oh, shout out! Go Masbaranon, kaya pa. Hello. Kaya pa. Ana. 3 points. Atin ang mga people ay kalagot.
Congratulations sa Rosimba! Esther, congratulations! Barangay Masbaranon.